like a ship on troubled waters, many sail alone. Mothers weep for sons and daughters and pray they will come home. For soon it will be harvest time, and all the storms will pass. Oh, what joy I'll find when I see you at last. You are my resting place along the narrow highway. You are my bridge across the open sea. You are my Savior and my passageway to heaven. Oh, Jesus, I believe in you. Oh, Jesus, I believe. Father, you have seen my struggles, and you have known my fears. And Lord, you've been so faithful to wipe away my tears. So when the world laughs at me and says I'm just a fool, I will bow my knee and worship only you. Oh, 'cause you are my resting place along the narrow highway. You are my bridge across the open sea. And you are my Savior and my passageway to heaven. Jesus, I believe in you. Oh, Jesus, I believe. I believe you are the only answer to life's questions. Lord, help me keep my heart in the right direction. 'Cause you are my resting place along this narrow highway. And you are my bridge across the open sea. And you are my Savior and passageway to heaven. Oh, Jesus, I believe in you. Oh, Jesus, don't you know I will believe in you. Oh, Jesus, I believe. You were crucified and laid behind a stone. You lived and died, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of
above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. You were crucified and laid behind a stone. You lived and died, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. Oh, and I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river so wide.
There is none. There is none. There is none. There is none. There is none like you.
shine in the shadows. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Oh, almighty fortress, you go before us, and nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Oh, almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Sing almighty fortress. In almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. And nothing can stand against the power of our God. Oh, no
the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see
In Matthew 16, verse 19 to 21, do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will also be. Shall we pray? Most gracious Lord, as we come before your throne room of grace, we apply the blood from the crown of thorns that speak, Lord God, power to get wealth, money magnet, even unexpected blessing to be poured out. I apply that blood, Lord, that speak freedom from toil. Lord, according to their faith, O God, right now as I apply that blood, that their tithes and their offering, Lord God, will increase and multiply, that they will be blessed abundantly above all that they can ask or think or even imagine. Today, we declare the victory on the cross of Calvary. We thank you, Lord, for your provision, your overflowing blessing. And even right now, O God, we thank you for your greatness, O God, nga nag-cover niini nga sanctuary, niini nga embassy. And even right now, Lord, we pray for the peace of Jerusalem. Cover your people with your precious blood and protect them from their enemies, O Lord. Dalaygon ka, O Diyos, and salamat that you give us wisdom, knowledge, and understanding, Lord God, sa pagsabot sa mga prophecy and their fulfillment. And we thank you, Lord, for your word today. In Jesus' mighty name, amen and amen. Good morning, everyone. Welcome to our online service. Salamat sa Dios nga diin updated ta, kabaluta, unsay sitwasyon ng panahon, unsay mga panghitabo karon sa kalibutan. And of course, importante nga ang atong mensahe, dili mo layo kung unsay sitwasyon karon. Like for example, ang Russia, they are about to invade Ukraine. And nagkaroon og reaction ang Amerika tungod kay adunay mga daghang Americans nga naa sa Ukraine. So walay mahitabo nga rescue operation for those people nga naa sa Ukraine, but they are commanding them to go out from Ukraine. So anytime adunay dako nga mahitabo kay mag-start sa Ukraine, but eventually very close ang Poland, ang Germany, ang Spain. So makita na to nga mo kuang gyud mo aduna gyud sitwasyon o panahon nga dili kasagaran. But gusto na ko ni masabtan natong tanan karon. Unsa ang sitwasyon? Like for example, I will be reading in the book of Revelation chapter 6. In chapter 6, clear, a quart of wheat for a day's wages, and 3 quarts of barley for a day's wages, and do not damage the oil and the wine. So this, actually kung imong tan-awon, kini nga praise will pave oil, or oil paves the road to Armageddon. So nag-isgot ta last time, the beginning, the road to Armageddon. So mao ni actually karon ang atong pagabuhaton, atong tan-awon ang sitwasyon unsay nahitabo in Jerusalem
in relation sa Arab worlds. So dat masabtan nato na. Unsay nang hitabo karon sa Ukraine ug unsay gibuhat karon sa China, they're about also to invade in Taiwan. So dat masabtan nato ni unsay rule sa gitawag nato European Union nga naa dito ang 10 horns waiting for the Antichrist nga mo reign. And unsay mahimong response sa Amerika, dapat inana ang atong panglantaw karon, dili lang nag-focus kung unsay sitwasyon ug panahon sa Pilipinas. Now, ato makita nga before sa Battle of Armageddon, aduna gyud puy mahitabo not only Battle of Armageddon but na ay gitawag financial Armageddon. My question, are you ready for this? Nga magkaroon og financial Armageddon. In other words, ang imong kwarta dili nimo magamit, na kay kwarta sa bangko dili nimo ma-withdraw, kay offline. So, inyo ning tanawon yun ning sitwasyon. So, unsay mahimo nga like for example, unsay atong dapat response og atong buhaton nga preparation in relation sa mga panahon ug sitwasyon nga sama karon. Kung adunay financial Armageddon, kung naay Battle of Armageddon, adunay mahitabo nga financial Armageddon. In other words, adunay economic collapse. Dili magamit ang atong kwarta, dili ta makapamaligya, tungod kay nga naman control sa government ang atong tanang movement. Ang muingon ta nga kita monitored unsay sitwasyon nato karon, unsay atong gidabuhat karon. And that's why kung imong tan-awon kung magkaroon og financial Armageddon, automatically mag-offline ang tanang bangko. Pag mag-offline ang tanang bangko, wala nay withdrawal. Wala mahitabo nga withdrawal. Nganong unsay purpose nga dunay financial Armageddon? Para i-force ang mga tao nga to take the mark of the beast aron nga diin controlled ang ilang finances. Kung dili ka maka-withdraw. You cannot transact business except you have the international code which is the number 666. Mao ni ang realidad karon, but actually daghang mga tao karon dito na to that they receive already the mark. Okay? Now, here, kung mayong ka financial Armageddon, adunay pag once magkaroon og financial Armageddon, mag-close ang bangko, mag-offline, walay internet, walay media, walay data, kay ngano man kailangan i-offline, kailangan magkaroon og blackout aron dili mahilabon kung unsay mahitabo sa planet Earth. Aron mga tao dili magpanik. Now here, kung unsay sitwasyon sa Jerusalem, unsay nahitabo karon sa Middle East, walay kalibutan ng kalibutan. Ngano man, offline, news blackout ang CNN, BBC World, and even ang Al Jazeera. So tanaw niya, Fox News na bihira ka makakita kung adunay mga report nga tinuod. So makita nimo karon fake news. Ang ato nakita sa social media say baka ingon ta tinuod ba ni o dili. Mao ni ang realidad karon. On dapat ang mga katawhan sa Dios makasabot. Now kung ingog financial Armageddon, unsay dapat preparation nga buhaton in our part. Dapat ang imong kwarta karon withdraw din sa bangko. Kung namoy kwarta sa bangko, withdraw niyo sa bangko. Why? Dili inanak stable ang bangko. Anytime pag mag-offline di ka ka-withdraw. Pag di ka maka-withdraw, ang mga tao magpanik, ang mga tao mualsa, ang mga tao mag-riot, magkaroon og chaos, ang government mapugos pag-declare og martial law. So look at that. Mauni ang sitwasyon pag naay financial Armageddon. Ang pinaka-worst, ang financial Armageddon, dili ka nakakaon. Especially in Europe, in America, in Australia. Kining nagahisgot about their gitawag first world countries. Kita, wala tayong problema. Napamatay saging sa gilid. Nakapananong man ta. Root crops lang buhi ta. But these people, di gini sila mabuhi. Unlike nga, mupariha sila o mupuyo sila sa Pilipinas. Kita sagbot pwede itong gulayon. Sagbot na itambal. Look at that. But sila, tanawa ang Singapore, Hong Kong, may gulay, wala sila tanom. Kita natin mga tanom. Pwede na itong i-hold ang tanang gulay sa bukid, kita mo palit. So, kung imong tan-awon ang financial Armageddon, ang maigo ani ang first world countries. But dili pwedeng lax kayo ta, wala tayo buhaton nga preparation. Ako ni gisulti karon kay kamo na minaw nako diya sa timbalay, dapat makasabot mo unsay dapat buhaton. Na niini nga panahon kailangan ang mag-prepare. But dili po na nagpasabot nga mustap sa atong trabaho. Naatay goal karon nga 10,080. Why? We are aiming at least man lang makomplete ang number sa Gentiles para dili na maprolong ang agony. Dili na mo taas ang atong pag-antos dire. Sumay mong kasayangan, wag ikong sayangan akong balay. Sumay mong kasayangan ko daw. Kanang imong sakyanan nga sikanhan. Dapat kang makasabot. Kung naa kay kwarta karon ako mingon mo i-enjoy. Di ba?
kung gusto ka mag-enjoy, hala, pagpalit og brand new nga sakyanan karon, aron ma-enjoy pa nimo. In the future, di nimo ni ma-enjoy. Kaya nang ginasulti sa mga expert, mga financial expert that upalit daw ka og did investment. Oh, of course, kay pwede na 30 years, 50 years ago. But we are in the end of the age. We are in the last days. Kaya sa mga mag-enjoy. O habang may panahon karon katong gusto mo palit og brand new cars, palit mo. Ma-enjoy pa ninyo. Dito tingala nyo sa akong ginahimo. Gusto ko mag-enjoy. Kaya nga sila, mag-enjoy ka. While nakakadiha. Mulipas ang panahon, mas gwapo dito noon. That's why, wala kay dapat kasayangan dire karon. Now, gusto na ko ni masabtan natong tanan. Nga according to the scripture, even in the book of Ezekiel, book of Revelation, book of Daniel, na ay gitawag nga 7 heads and 10 horns. Okay? We are in the end times. Magbiing mo ka 7 heads, mauni siya ang mga nasod nga nag-oppress o nag-attack sa Israel. Like for example, Egypt, Assyrian, okay? Medo-Persian, Greece, ato makita nga even ang Babylonian. Then Roman Empire, ang last Roman Empire. Then ang 10 horns, wala pa mo rise up. Mo rise up na together with the Antichrist, okay? Nasabtan na to ni? Now, ang last empire nga nag-reign, Roman Empire. But imong nasabtan sa atong panahon, naka-experience ta nga ang superpower United States of America. Nakuha. Nakuha niyo? Okay. So, nakamatata nga ang nag-reign America, not Europe. Okay? Not Vatican. Kaya nahumana ang pag-reign sa Roman Empire. Ang superpower, America. But dapat nasabtan nato karon nga ang America dili magpabiling superpower. Why? Naay gitawag revive Roman Empire. Kung ma-revive ang Roman Empire, in other words, mo-reign ang Antichrist. O ang 10 countries or 10 horns nga muhatag silang authority to the Antichrist, to the beast. Nagsabtan nato na. So what will happen sa America? That's why my topic this morning is about the rise and fall of America. Nakuha. At least dili kay taas ang atong pag-drive sa atong introduction. So makita nato karon naay mahitabo nga rise and fall. Now, kung mo response ang Amerika sa according to the Ezekiel, kung imong basa ng Ezekiel, mapildi gyud ang Amerika sa King of the North. Ang King of the North is Russia. Ang King of the South, Amerika. Mapildi gyud sa aron nga panahon nga gira. Last time midaog siya according to the scripture. But kung imong basa ng Ezekiel sa second war nila, sa pagbabalik ng dalawang nagtutunggali, pildi gyud ang Amerika. Why? Daghan kayong war nga giapilan ang Amerika. Ang Russia hilong kayo, nag-prepare. Ni-invade ang Amerika bisan sa tanang gira kay sila may superpower. Ang Russia nag-prepare. This time, pag mo join, mo response ang Amerika sa sitwasyon sa Ukraine, hubsan siya. That's why ang Amerika collapse. Are you ready? Nasabtan ko ninyo ani. I hope nga ang mga kasimbahanan makasabot sa dagan sa panahon. Nga diin ang muwali dapat dili out of context. America is facing a series of major crises. No makita ito last nga sitwasyon nila katong sa war in Afghanistan. We are facing a crisis of leadership in America. Kaya nga naman, lahi na ang nag-lead. The world is now searching for a new Caesar. In other words, Savior. Where is our Ronald Reagan? Where is Europe? Or Europe's Churchill? Ano yung mga main people in the world? Ato makita, we face crisis in moral clarity, where the foundation of civilization is being cast aside. Listen to this. As men are marrying men and women are marrying women. Muni ang realidad, not only in America but in Europe. And even in the Philippines. Nagtuo mo ang Ginoo, dili mo judge. Nagtuo mo ang Ginoo, naghilom lang. The 10 Commandments are ridiculed and removed as the traditional American family unravels without a moral compass and crumbles, lacking foundation that are unshakable. Now, kung kamo makasabot sa Amerika karon, wala na, bawal nang mag-iwali ang Biblia sa mga school.
Nakasabot mo ani. Kani adto tanan nga pagabuhaton na Bible reading og na prayer. This time bawal na sa American people. Even sa mga school. So asa na ang moral standard? Asa na ang Ten Commandments? Asa na ang foundation? Kung wala o walay pulong sa Ginoo. Atong makita kung imong tan-awon ang crisis sa pag-extend sa crisis sa Amerika, even ang educational system, tanan naapektuhan. Kung imong tan-awon, ato ang dili lang Pilipinas nga daghang undergrads or undergraduates or nagka-graduate pero may mga trabaho, even in America. Grabe ang gitawag pag-decline sa gitawag nato nga unemployment. Realidad ni. Now, kung atong tan-awon, we are now determining who we are going to be in the future. Karon ang Pilipinas nag-prepare og weapon of war. But dili na enough. Ang atong government last 2 days ago na ay gi-post in the social media nga they are buying 586 million worth of radio communication. So, kung sibot ipasabot ana, nagpasabot ba nga nakabalo sila nga naay mahitabo nga blackout. Nga nung nag-prepare sila nga naanay mga radio communication nga gipang set up tungod kay wala nay power mahitabo. Like sa di man ta maapektuhan sa blackout kay ngano man akong suga solar man tanan, dire solar man kini nagran ani karon solar man ni. Realidad ni karon. Nasabdan ko ninyo. Ang akong hisgutan karon lahat makasabota unsay current events. Aron ikaw ug ako makaprepare. Amen. And dalaygon ang Dios nga din ikaw ug ako makasabot niini. Kung atong tan-awon ang history sa Amerika nakabalot akong asa sa lagikan. And of course ato makita we are taking a look at where we have been and where we are right now. Kung imong tan-awon ang Pilipinas before nga napilisan si Marcos, grabe kataas sa atong ekonomiya. But, i-observe ang atong economy karon, even in America. History has proven that when you forget the mistake of the past, you will repeat those same mistakes in the future. So, kung dili nato tan-awon ang sitwasyon o panahon, kung nakalimot ta kung unsa ang, like for example, ang Amerika, grabe good ka Bible, rooted good. But tanaw nimo ang sitwasyon ug panahon karon tungod sa leadership. Tungod sa mga leader nga nagpuli, makita ninyo ang epekto. Now, kung imong tan-awon, what do we need to know and who do we need to be to secure America's position as a world leader in the future? Ako miingon ninyo, in these coming days, dili na siya world leader. America will fall. Realidad di siya karon. Dili na ta magtan-aw karon nga ang tanan naghangad sa Amerika ang tanan. That's why walay gibuhat ang Amerika sa sitwasyon ug panahon sa Israel today. Dato sabdan nato ni. And of course ato makita lisod kung kana bang walay covering and protection sa Ginoo. Ang nasod nga dili mo acknowledge sa Ginoo wala. Ang nasod nga dili mo seek og guidance og direction sa Ginoo wala. When the founding fathers wrote the Declaration of Independence, they declared all Americans to be free from England. Kabalo to sa storya ni nga ang American people, kini mga tao sa Amerika, they are not Americans. Dat makasabot mo, na ay gitawag Native Americans. Nga gipang slaughter, gipang patay, kay giilog ang ilang yuta. Ang naa sa Amerika mo ni ang ni-invade from England. Kay gusto sila musik silang freedom from England. And they proclaim to the world that America was one nation under God and endowed by her Creator, God, with certain inalienable rights, including the rights to live or life, liberty, and pursuit of happiness. So naghatag sila word declaration. Nagdeklara ang Amerika, dili nami under sa pangagamahanan sa England. Tungod kay ngano man, gusto daw sila tinuod nga kagawasan. O ilang gideclare part sa declaration that America was nation under one nation under God. But mangutan ako,
unsay sitwasyon o posisyon sa Amerika karon. Nga nag-declare sila, kinsa ang naglapas ani nga word of declaration? Their leaders. Realidad ni sa atong panahon og sitwasyon karon. So ato makita nga ilang pinaglalaban nilang gitawag life, liberty, and pursuit of happiness today. Ug mao po ni nga tuwa karon. That's why kung muadto mo sa tan-aw nyo sa sitwasyon sa Canada, grabe ang truck, gitawag ng truck. O si tawag na nila kan madagkok ay mga truck na diin nagaparade. In protest sa sitwasyon sa gitawag natong vaccination. So daghan ang nag-react. And of course, ato makita karon sa atong panahon miingon ta. George Washington was the first president of United States of America. Mangutana ta. Unsay gisulti ni George Washington nga nahimong successful ang Amerika? Mao po ni dapat pamalandungan sa nasod sa Pilipinas. Unsay gi-declare ni George Washington nganong ang Amerika may rise as a superpower. Mao ni ang declaration. Ingon siya, it is impossible to rightly govern the world without God and the Bible. Look at that. Pero nganong karon gi-set aside naman ang Biblia? Nganong ang Ginoo dili naman gina-honor? Gani tomorrow yata adunay celebration sa Satanic Temple. Look at that. Ang government ang nag-allow. Medyo makita niyo mag-flood sa inyong social media, sa inyong mga Facebook, makita niyo din nga diin aduna na gitawag nga Satanic worship in America. Daghang state ang nag-acknowledge o nag-accept. Now, how come gibuhat ni sa American people nga ang ilang president, ang first president sa United States of America nag-declare man, it is impossible to rightly govern the world without God and the Bible. And that's why ingon si George Washington, do not let anyone claim to be a true American patriot if they ever attempt to separate religion and politics. Kinsa nagsulti? Abraham Lincoln. Dili pwedeng i-separate lagi ang unsa daw? Religion and politics. But unsay lang gibuhat? Separation from church or government and church. Kung imong tanaw ng Biblia, the same na. Ang Israel wala nahimong successful diha kung wala diha ang Ginoo nagagovern. Ang Israel wala naging successful sa dihang walay prophet nga di naga-lead sa president. But sa dihang ang leaders sa kanason sa Israel, ang leader wala nag-acknowledge sa word of God through the prophet, matingala ka, grabe ang destruction. Ug tama ang gisulti ni George Washington, lisod sa kalibutan i-govern kung walay Ginoo o walay Biblia. Ang Biblia mo itong guiding post, ang Biblia mo itong pattern, mo ay kahayag nga mulid ka nato. Kung wala na, walay mahitabo. Certainly, the ACLU would disagree with these quotes today. So daghang kayong di mo disagree, kini mga tao nga kunuhay expert. Today, the Judeo-Christian religion is slowly being excluded from American society. Look at that. There is no prayer or Bible reading in the public school. Nakuha niyo na. We started every day, kita, kabalota sa pagsugod. They started every day with prayer and devotional over public address system. Tanan nga ma-proclamation agi Biblia. But that's gone forever. Wala na na. Karon, the Ten Commandments are now being removed from schools and from the front of government facilities because they do not want freedom of religion. Makita nimo ibig mga eskwelahan na apan ng Ten Commandments karon gi-remove na. I do not know diri sa Davao. Kining ACLU is trying to drive freedom from religion down the truths, down our truths. The 9th U.S. Circuit Court of Appeals in California has ruled that the phrase one nation under God is unconstitutional. How come? Nga naanay nag-question karon. So nakabalo na ka nga ang society, ang tanang department invaded na sa New World. Minsan na po New World. Invaded na sa teaching sa New Age movement.
Imagine ka, kung musulti daw ka, one nation under God is unconstitutional. Pagkaway po ango di mga tawhana. What about the life, liberty, and pursuit of happiness guaranteed to all Americans and all Filipinos by the Constitution? Di, halos the same atong Constitution. Ang atong Constitution, gipattern. Ano, di tawag ba itong sarili na to? Ano nga ito may ipattern sa Amerika? Dapat ipattern na to sa Israel. Mo na kita apektado ta, dili na ikaw apektado ta. Kay gi-colonize sa Americans. Now, kung imong tanawon, that masabtan nato, life is a gift from God. Yet every day our thousands innocent babies in America are murdered in the wombs of their mothers through abortion. Tapos, of course, kay gi-colonize sa Amerika, ni apil ang Pilipinas nga magpa-abort. Mga bata ipanglabay lang sa basurahan. Look at that. Nga naman, ang mga tao nawala ang fear of God. Kaya wala na gitudlo ang pulong sa Dios. Dili na gina-follow kung unsay ginasulti sa Biblia. Kaya maingon sila, that's unconstitutional. Tungo silang gabright. Ato makita, mas may pa si Mother Teresa. Ingon siya, the nation that murders a baby in the womb of the mothers has lost its soul. Ug mingon yung ko I quite agree. Nga naman, dili ka pwedeng mugo unpunished kung ang imong anak, imong gipa-abort, imong gipatay ang sarili nimong anak. Realidad na. It is current debates over the sanctity of marriage in America is now considering every principle that brought the judgment of God of Sodom and Gomorrah at makita nga nahitabo sa ila karon. Mag-ipon lang usa ka bulan, usa ka semana, usa ka tuig, pagbulag. Now, what will happen ato mga bata? So na ay chaos. Now, I don't think so nga ang Ginoo mahimo siyang unfair. Kung ang Sodom and Gomorrah ay ang gi-judge, pinaagi sa hailstone, fire, and sulfur, aron masunog, I don't think so nga ang Amerika dili i-judge sa Ginoo, nga ang gibuhat the same. Mas grabe pa. Walay record sa Sodom and Gomorrah nga na ay gitawag divorce. But sumala sa gisulti ni Mother Teresa, imagine ka, even sa report na ay thousands innocent babies are murdered in the wombs of their mother through abortion every day. Every day. Look at that. Ang inyong tanaw, malipay ang Ginoo magtanaw. Listen, if God does not judge America, He's going to have to apologize Sodom and Gomorrah nga iyang gi-judge. Pero I don't think so nga Ginoo mag-apologize. So in other words, iyang i-judge ang Amerika. That's why, that's my topic today. The rise and fall of America. Why? Wala na'y Ginoo under Him. Wala na'y Bible nga nag-cover kaniya. Kaya for them, ang mo-declare the one nation under God is unconstitutional. Look at that. Nasabtan nato ni. Listen to this, if homosexual marriages becomes a reality, there will be no equal reason to prevent polygamy. If we step off this moral cliff, America will recover from the fall. America will not recover from the fall. Mauna niya ang sitwasyon saan niya pag-recover? Nasabtan nato ni? And salamat og dalaygon ang Dios nga kini mahimo natong panag-igna, matanaw na tong sitwasyon karon. Mag-wonder ta ngano mo bagsak ang Amerika. Ngano ang economy mo collapse tungod kay walay Ginoo nga nag-control. Moabot ang judgment sa Ginoo. And I hope magkaroon ang atong mga American friends and American people dapat magkaroon og tinuod nga heart. Mahimong magkaroon og repentant heart and to pray earnestly for their people. Sila ang dapat magampo. The missionaries and the pastors in America dapat they cry out, they fast for their people. They are responsible. The church in America, responsable siya sa iyang katawhan. Philippines, dili ta responsable sa ila. Realidad ni, dapat ang tanang missionary karon manguli na. Pero bugat kay no? So mabasta ani sa mga denomination. Dapat ang tanang missionary mo uli dito magampo sa ilang nasod. Kung mauni ang mahimong destiny. Imagine ka no? Kung mauni ang ilang abdan.
Kailangan na ay repentant heart. Dapat karon pa lang, in every street in America na nag-cry out. Base na lang i-withheld sa Ginoo ang judgment. Aduna ko'y bukang ibasa nga, aduna na angels na kasurround four corners nga dili gyud maigo ang Amerika sa disaster karon. In other words, ang Ginoo naghulat nga naay magpataliwala. Ang Ginoo nagpaabot nga naay mo intercede. Mao na ni. Dili pwede. Again, dili pwede ang Ginoo nga dili mo judge. Dat masabtan nato ni. America will not recover from the fall. Si P.G. Nonman, author of When Character Was King, said, Americans are carrying around their head a sense that the wheels are coming off the trolley. Look at that. So, makita niyo mo, di ba? They are carrying out their heads. Unsi mo tiba sabotan ito? Kaya, sobrahan mo sila ka-bright. Anong isulti ni sa author? Kaya nga naman, ang ilang mga paghunaw sa ikaw, superior sila. Kung dili ka, kung baga, burag sa Pilipinas ba? Ang mga Tagalog, ang mga Tagaluzon, burag, ang ilang una na superior mi sa Visayas and Mindanao. Inani ang American. Ang ilang tanaw nila, advance sila. Of course, tinuod man na. Bright sila, bright sa bright. O maunay nahitabo na himong stumbling block sa ilaha. They are carrying around in their heads a sense that the wheels are coming off the trolley of the trucks and hurtling forward toward an unknown destination. May yung unknown destination, tungod kay wala sila kabalo sa ilahang downfall. But niini nga panahon, niini nga last days nga ginatawag nato, ang Amerika dili siya maka-response in any war. Maybe kining buhaton sa Ukraine gi-trigger ni aron mahutdan siya. Wala na siya ikasukol. The reason why nga nung gipa-move out ang troops sa Afghanistan, wala na i-sustain. Og dili na musugot ang House of Congress nga mag-provide pag-provision budget sa militarization. Why? Drain sila. Wala na bantay. And of course, kabalota nga kini orchestrated. Gibuhat ni during sa time ni Bush sa gitawag Desert Storm para mahurot, ma-deplete ang ilang resources. Of course, kay kabalota kinsa ni mga tao, New World. Ang ilang plano ibagsak yung Amerika. Kay dili maka-rise ang Antichrist kung ang Amerika magpabilin nga superpower. O dili po batuman ang isulti sa Biblia nga ma-revive ang Roman Empire. Amen. And salamat og dalaygo ng Dios. Now, go. Tanaw niyo ito ni. The average time span of the world greatest civilization is approximately 200 years. So, ang lifespan daw sa kalibutan nga murain ba? Nga mahimong superpower, approximately 200 years. And listen to this, America is now nearly 233 years old. So lagpas na. If you do not have a return to righteousness, and the greatest days in the greatest days of America are not in front of us, they are behind us. Manamatingala ka nga, after ni ini, kung tagaan ta sa Ginoo o gitawa og reset in our favor, matingala ka nga ang Pilipinas paskang datua. Ang Amerika naara sa tong ubos. Realidad ni karon. Again, gusto na ko ni sabto nato ni. America is now nearly 230 years old. If we do not have a return to righteousness, the greatest days in America are not in front of us. They are behind us. Next, we will discuss about the decline of America. Para masabdan nato. Tanaw nato ang pag-decline sa Amerika. A historian and political thinker once charted the progression of the world's greatest civilization from their birth to the zenith of their power and then to their fall. The progression of civilization includes 8 critical steps. So na ay 8 ka critical steps ato makita unsay mahitabo day sa usa ka superpower. O ato ni i-identify sa America's rise and fall. Number 1, from bondage to eminent spiritual faith. Morning nahitabo sila, ginapo sila, control sila sa Europe, gitawag England, but nagkaroon sila og nakagawa sila, nagkaroon og gitawag eminent spiritual faith. That's why ning rise up ang Amerika kay DR gitawag
one nation under God. Tapos karon kay ang nahitabo, unconstitutional na daw. So asa ang problema? Wala sa word of declaration na problema sa leader. Kita nyo na? Ang problema ang tao. Number 2, from spiritual faith to the great courage. Sila ang grabe ka enthusiastic when it comes to war. From courage to liberty. From liberty to abundance. Ug mao ni na-experiencean sa Amerika. From abundance to complacency. Tanawa na. Manabantayan ninyo kung ikaw madato. Bantayanan kayo na, di ba? Nadato na sila, nanay abundance. Complacent na. Nakawa nyo na? Ang sunod, unsa? Mediocre. Kanang wala na care. Bahalag mga matay, mga tao, ay abort, wala na care. Ano dapat yung bantayan? So, from complacency to apathy. From apathy to dependence. From dependence to back to bondage. Right now, they're in bondage with their own fault, with their own decision. Mao ni ang realidad. Mo nang ay na pagdahom nga ang Amerika mo sa pa, no? Kining pagtaas karon sa gasolina, niabot tag 70 plus. Look at that. Bakta sa lang mo. Ay, igna, bisan pag mag 100 ang gasolina, kaya kong makapalit. Amen. Kaya adto pa na, pag abot og 60 kaya adto, 50 plus, madayaw, madayaw days, ingo bisan pag mag 60 na, makapalit ya po gasolina. Nihantod garon. Kapalit pa ya po gasolina. Pero dili na multicap. Kita ni mo na? So tanawa ang sitwasyon. Munang bantayanan lagi kung madato ka. Bantayanan kamong diha nasa naminaw na ko karon sa simbalay. Ba't nguna ninyo kung madato mo? Why? Because money is a test, a tool, and a trial. Ayaw pagkumpiyansa kay nadato ka. Grabe ang test diha. Grabe ang pagbasig mo decline imong faith. Kay unahon na nimo imong pagpangitag kwarta, negosyo nimo kay kwartahan na ka. Mga business transaction buhaton na sa panang pagsimba. Look at that. Okay? Na dapat kasabot ka kung say Sabbath rest. Sige ginawa. Kay daghan pa kaayo, di pa kayo makasabot ana. Kay ang unahon na lagi gusto more money. Sultihan ta ka kanang kwartahan di na gid magamit. I-enjoy na karon, ipalit na unsay maayong sakyanan para nimo. Saka ipalit niyo yung pick up niyo sakyanan, adi si motor. Para pick up dapat daghan pa makasakay. So, kaya niyo pa og Land Cruiser, Land Cruiser. Pero I highly recommend Nissan Patrol. O when it comes performance. Pero kung porma, di mo mabitin ang Land Cruiser. Pero yung performance o pormahay, di mabitan ang Nissan Patrol. Ako din gisulti sa inyo, para dili mo kaayo ma-occupy ba sa inyo hang, ay wala na, end of days na, wala. End of days na gani, so paspasi imong trabaho, o i-enjoy kung sa inaani mo. Di ba? Di ba, Greg? Dapat i-enjoy kung sa inaani mo. Unsa ba? Ako ni tan-aw karon in my opinion America is now at step 7 from apathy to dependence. Ang mahitabo niya paghulat na lang siya nga naapoy mutabang siya when it comes sa oil. Again, gisulti na ko ganina, oil paves the way to the battle of Armageddon. So ang oil ang hinungdan, ang Amerika gamay na og oil. Kung ang Middle East dili na mohatag og oil sa iyaha, unsaon na lang. So wala nag-away na di na po buhatag og oil sa iyaha ang Venezuelan president. So wala na. Unsaon sa Amerika karon? Halos tanan kaaway. Wala mo hatag siya og oil. Now dapat masabtan nato nga ang oil, that's why kung nay mga gira, ingon gyud ang Ginoo, preserve the oil. Do not harm, do not damage the oil and the new wine. Realidad ni. Amen. And salamat og dalaygon ang Dios. Dependence is the word that describe America. We are dependent on foreign oil, listen to this, to keep our economy from crashing. Kung walay oil, ang nasod mubagsak. And 70% of that oil is coming from the foreign countries that want to see America fall. 70% nga oil nga consumption sa America karon gikan sa foreign nation. O kini nga mga nasod gusto sila nga ang Amerika mubagsak. America is no longer a producing nation. Nasabdan ko niyo, dili na siya producing nation. Like, gitawag siya
becoming a consuming nation. Tanawa ang mga label sa ingon nila nga American made. Ang mga sanina karon nga mga gwapo kayo, high ang quality. Unsay nakabutang? Made in, kung gwapo kayo na made in China. Kung mga gwapo nga kalidad, made in Indonesia. Tanawa na. Wato ka sa nasod karon, made in Thailand, made in Japan, made in Vietnam, made in India. Pero American brand na. How come? Dili na siya producing kundi consuming nation na. Nakuha nyo ni? Makita ni mo na ang made in America wala na. Ang label nga made in America wala na. Gani, of course, ato makita na ang made in Korea mas kusgan pa, made in Vietnam. Mga jacket, mga polo shirt made in Vietnam. Ang akong ginasuot kasagaran made in India. Pero tingala ka, kuan ni sila American made ni siya. Pero nganong nahimo gitawag siya made in Vietnam tungod kay dito nagibuhat sa Vietnam. Nakaadto ko og India nga dito ang manufacturer sa tanang made in US made, tuwa dito tanan. But dili na made in US. Made in India. Realidad ni karon. Amen. Natong makita nga kini nga mga butang, America is swimming in debt. The trade imbalance has put billions of American dollars in the hands of the Chinese government. Daghanang property sa Amerika gipalit sa China. China is now using our money to buy up American companies. Not only America, even in the Philippines, our island gipangpalit sa China. Look at in Surigao. Mga companies diha kanang mga minahan, China. Nganong gi-allow sa government? You don't have to be an economic scientist to discern how negative that can be. America is dependent on China's goodwill not to substitute the US dollar with the euro as the currency of exchange or currency of exchange. So kung ang dollar dili na magamit, collapse na gid. Ug mauna karon ang na-trading nga gibuhat, na-gitawag dili Boulevard trading, na-trading ba kanang exchanging ba o policies nga pwedeng i-compromise. Mao nang sitwasyon karon. Amen. And if China ever dumped the US dollar, it would cause the economy to crash without fail. Kung ang China karon mo yung dili, wala na. Kay nagtuo mo nga mga tag-iya sa mga dagkong kompanya sa US, mga American people dili, Chinese people. Chinese companies. Dili lang ang ilang gipalit, dili lang sila, wa lang sila na maligya og mga made in China, nagpalit sila mga property sa US. Mao na part sa game plan para pabagsako ng Amerika. Grabe ni. The dollar is losing its influence. Muna nga ako mga dollar, ako nang gipangbayad. Russia, China, and Iran, an axis of evil since the early 90s are united against America and Israel. Nakita nyo na karon, Russia, China, o Iran, nag-unite sila, nag-alyansa sila, kasi kalabano nila, America and Israel. Just a few days ago, the Russian pledged to sell long-range bombers to Iran to retaliate against Israel. Mao to ilang gisit up after nga nagkalasan sila og 12 ka generals from Russia nga wala nakabalo ang Mossad intelligence nga Russian generals dito pagbomb karon kay 12 generals man nag-set up dito. So okay ra pud to tungod kay ngano man naman sila giplanong daotan. But because of that atong nakita nga ang Russian gi-allow niya nga move on og bombers ang Iran para maka-retaliate siya. Look at that. Ato makita nga kini nga panahon karon like grabe ang some estimates predict that Iran will have enough enriched uranium for a nuclear weapon in less than 1 year. Kung imong tan-awon karon ang Iran fully kuan sila. Kay ang sanction gikuha man sila sa Amerika, but actually karon tungod sa Russia nag-own sila og dako nga gi-enrich sila og uranium.
para makabuhat ang Iran mismo og nuclear weapon. Og mao ni gibuhat karon sa Syria. Naa sila sa Syria karon nagbuhat og nuclear weapon. Now imagine ka kung mao na ni ang sitwasyon. Kung inani ang sitwasyon karon kabaluta sa dihang ma-empower ang Iran, wala silang buhaton, atako niya ang Israel. Now, dapat matanaw ninyo sa rise and fall of America, dapat masabtan ninyo, pag maigo sa gitawag electromagnetic pulse, ang defense system sa Amerika, ang mo-attack siya ang Muslim inside America. Dili ang Muslim from Iran or Middle East, no, dili. Muslim inside America ang mo-attack sa tanang defenses. Mauni ang realidad. Ug daghang mga tao nakasabot niini sa dagan sa panahon. And ang atong government ay of course maybe ko si PRRD na si understanding ani. That's why di na siya makig-close sa Amerika. Dito siya sa China o sa Russia. So nakasabot siya sa dagan sa panahon. And that's why they are buying radio telecommunication. Nakasabot sila nga na agi mahitabo nga blackout. But bless kayo mo kay una muna kabalo. Ang palibot ninyo, wa kayo kalibutan. Ang government, wa po nagsulti. But kamo, nakabalo, kamo naminaw sa ako sa simbalay, karon nakabalo mo sa mahitabo. Naatay gitawag key. Nga pag nahitabo ni karon, makibalo ka kung sila natin buhaton. Pero daghang mga tao karon walay kalibutan. Pag muputok ang economic, gitawag electromagnetic pulse, down na tanan, bisag pila ka continent. Naglupad-lupad ka man diha, bagsak na, tanang commercial flight, bagsak na tanan. Europe, America, bagsak na, tinga sa mga, walay control. Kaya walay power. Ug mao ni ang realidad karon sa atong kalibutan. Ug mao ni ang realidad. That's why gusto nila i-wipe out. Ang Iran gusto nila i-wipe out. Ang Turkey gusto nila i-wipe out daw, i-annihilate ang Israel. Today, the reason for the Zionists, the reason for the Zionist regime's existence is questioned. Gina-question na nga nag-exist magyapon sila. And this regime is on its way to annihilation. So muna ilang plano, butangan one bomb ang Israel. Muna nga nagpundo sila ki-enrich Russia og uranium to form a nuclear weapon para ibutang sa Israel. Realidad ni. But no, unya makita ninyo sa buhaton nga part 3 sa End Times nga akong i-record, makita niyo dito nga doon ay mahitabo in these coming days. Hindi mo sugot ang Ginoo nga mga matay ang mga Jewish people. Hindi mo sugot ang Ginoo ana. Dito sabta nato ni. While Iran made progress in the race for nuclear weapons, ato na makita, it was a year filled with indecision and inaction for America and the international community. Di na nila mapugnan. Kaya ang backup sa Iran, Russia, and China. Recently, the United Nations Security Council failed to reach an agreement on economic sanction against Iran. The Congress of the United States also failed to impose new economic sanction on Iran before it's left for its winter recess. So ato makita ni karon, wala na, hindi na mapugnan. Minsan kadato dapat i-sanction, puro issue sanction. Karon dili na, di nyo kaya i-sanction. Why? Wa mo'y korta. Ang Iran ay back up Russia and China. As we speak, Russia has invaded. Ato makita karon na dili gi-invade naman nila ang Georgia. And gi-control ang Georgia karon. Kay strategic point man siya against America. Napansin nyo na? Against Europe. So gi-invade una ang Georgia, gi-control karon sa Russia, gisunod nila ang Ukraine. Nakuha niyo na? Mauna ni ang panahon karon. Ug atong tan-awon, nagpabilin ang sitwasyon og panahon nga unfolding. Kumbaga, wala na matago ba? Kining tanang panahon karon madayag. Fully ato makita, look on the world map. The road from Russia through Georgia as a straight to Israel. Ang road to Ukraine, Europe. Look at that. Europe at banglang Amerika. Ang Russia, ang nakababag niya ang Europe. Kung tanaw niyo ang world map,
Dako kayong Russia, nag-alis siya ang Europe, United Kingdom. At bang anak Canada, Amerika na. So nganong ang Ukraine iyang gitarget kay mulid sa Europe, pagkangker sa Europe. But makita nimo nganong gikangker ang Georgia kay ubos sa Russia. Kay siya man ang north sa Israel, diretso sa Israel. Realidad di sa atong panahon karon. Na mangutana ta, next is about America's role in the future. Unsa may role sa Amerika in the future? Kung inaning sitwasyon, what is America's role in the end of the age prophecy? The truthful answer is that America has no significant role because no specific mention of the United States of America can be found in the Bible. Walay siya'y nabutang nga naa siya'y role in the end times. Okay? Wala siya'y role. Muna nga kung mahitabo man ang Battle of Armageddon, halos wala siya mahimo. Nga naman, wala na sulat. Amen. Russia and its allies are going into Israel to take the plunder and to take booty. So makita nimo ni, Russia is going to move militarily against Israel from the north to seize the great mineral wealth and natural resources that are there. Unsa ni nga mga resources? Tanan nga resources naa dito sa Israel. They will promise the Islamic nation, kumbaga mao ni nakig-alliances kay nakig-promise man siya sa mga Islamic nation control, nag-control karon sa Temple Mount. So makita nimo unsay mahitabo, what will America's response to this brazen act of invading and raping Israel of its wealth? Walay mahimo ang Amerika. Wala sa ikasugol. Labi na kung ipabuto ang gitawag weapon of indignation, katong weapon of mass destruction. Atong basahon unsay gisulti sa Biblia. Kinsa ang mga participant? Sheba, Dedan, the merchant of Tarsus, and all their young lions will say to you, have you come to take the plunder? Have you gathered your army to take the booty, to carry away silver and gold, to take away livestock and goods, to take great plunder? So mao lang daw ni ang masulti sa Amerika. Pangutana lang, oy, unsa may mong gibuhat diha? Anong naa mga diha? Imo ba siyang gustong rapon? Ang word niya raping. I-rapon nimo ang iyang resources, ang iyang minerals. So ato makita din kinsa ni si Sheba Dedan, the merchant of Tarsus. That is the Western powers. And all their lions will be upset when Russia invade Israel. England's symbol is that of a lion. Nakita niyo na? America is an offspring of England. The young lion, siya ang niyang lion. So, bisag lion siya, wala siya mahimo. Ang Europe nga formerly lion, wala siya mahimo. So, din ato makita nga nasulat sa pulong sa Ginoo. So, kini nga butang ato makita, they will not send massive military forces to drive Russia and the Arabs out of Israel. Instead, the Western world is simply going to make a passive diplomatic response saying, have you gathered your army to take booty, to carry away silver and gold, to take away livestock and goods, to take great plunder? So, inaana na lang daw ang iyang response. How come asa ramaning nasod nga grabe kayo when it comes to war, weapons of war? How come karon? Musulti na lang daw siya sa Russia. Wala siya mahimo. Dili siya makadipinsa sa Israel. That's why ang Israel, mubalik yun sila sa pag-as sa Ginoo. And the defender of Israel, so na defender, no? So the defender of Israel, makita gani mo, bababa yun to make way, no? Para matabangan ng Israel. Kay wala na'y maasahan ang Israel sa Amerika. It's obvious to the nations of the world what Russia and Arabs are doing. And yet, the Western world is doing absolutely nothing to stop them. Kabalo sila sa gibuhat sa Iran. Kabalo sila nga nakig-alyansya ang Russia sa Arab world. Nga wa may gibuhat ang Western world. Why won't America respond? Nga wa man nag-respond ang Amerika? Let me venture to say that after America's extended war in Iraq and even nahitabo sa Afghanistan, the next administration will probably withdraw from Iraq, bowing
to stay out of the Middle East in the future. Why? Di na kaya. America's great debt leads to military weakness. Tungod sa dakong utang sa Amerika, mulid ni into military weakness. As voices in the Congress cry out for us to withdraw from Iraq, they will certainly refrain from starting shooting war with Russia in the Middle East. So atong makita, pagsugod yun sa pag-decline, pag human sa war in Iraq, mapansin nimo, luya ng Amerika. Wa man sila nakitang weapon of mass destruction. Gigukod nila si Saddam, walay nakita. Asa na ining gi-issue about, pero kabalo ka, ang nag-issue ana, lain na po nga nasod, nga na ay weapon of mass destruction. Pero di ay, ang nagunit, ang nag-issue actually Russia. Iyahang gitrap ang Amerika para gukuron ba, girahon, kay gatanaw ang Russia, mahurot ganing ammunition na niba. Di ba? Of course. Pumatigitira sa... So, tingala ka, si Putin, iyang gina-insinuate ba, na ay weapon of mass destruction, dapat inyong atakon. Kamu ang superpower, dili na ko kaya. Gigukod ning sabay si boss. Iyang gigukod to the max. Nadala sa peak ba? Gigukod garon. Nahuman ang girasera ko ay nakita. Di naka-react ang Amerika. So, ingon ka na. Ang pagtuon ako na. Pero one day, tinuod yun weapon of mass destruction. Siyang nagunit. Panawara ang ibuhat. Wala, Amerika, wala kayo mahimbo. Ano saong guni karon? Motong ipag-withdraw, even ang gira sa Afghanistan, withdraw. Ang ato ani, back to base, back to barracks, para naatay puwersa nga, kung naay Muslim aggression or attack, makasukol pa tayo in our base. Pero yung gawin ikam sa gawas, dili na, wala na ikayahon. Pero nganong nahitabo na tungod kay mo'y nasisulat? Amen. When America sees Russia and Arabs going into Israel, it will be simply a war above and beyond its national will to respond. So kung nakita sa Amerika ang Russia karon og Arab worlds nga padulong sa Israel, makigira, wala na siya kaya, wala na siya kitog national will to respond. Di na siya kahimo. Russia and Arab nation will form one of the most impressive military forces ever put together. As Ezekiel says, it will cover the land. Imagine ka. Kabalo kang pilak book number ni 200 million foot soldier. They will cover the entire land. Saon ni mo na pagsukol. Ezekiel makes it clear that America's and Europe's diplomatic inquiry means absolutely nothing to Russian Arabs. The invasion is on. This invasion is described as follow. You will come up against my people Israel like a cloud to cover the land. It will be in the latter days that I will bring you against my land, so that the nation may know me when I am hallowed in you, go before their eyes. So ato makita nga din in Ezekiel 38 verse 16, nakita na ang invasion. Mo cover like clouds daw to cover the land. Grabe kabagang army. Imagine ka Russia, China, ug Arab worlds mo attack sa Israel. Ato makita, God makes it clear that He is dragging Russia and its allies into Israel. I will bring you against my land. When Russia leads its Arab allies into Israel, the Western superpowers simply watch. Wa sila mahimo. Mutanaw na lang ang Western powers. Wala sila'y matabang. Sa dihang mo attack na ang Arab worlds. Sa dihang mo attack na kini nga mga nasod. Walay mahimo ang Amerika, even ang Western world. Butanaw na lang sila. I believe that after years of repeated acts of violent terrorism on Israel and the world by Islamic fanatics, at makita na mo yung mga panatiko kayo, mga gitawag sila Muslim radical. The Western nation have become gun shy about attacking a Russian-Arab military alliance. Dili na nila kayahon. Maulaw sila. Now, karon atong tanawon, kung naamoy access sa end-time update, kamo naminaw sa ako karon. Makita ninyo nga ang Israel gilikusan na. O ang Amerika walay na himo.
Ato makita that terrorism is spreading rapidly around the world while West sleeps, but the God who protect Israel neither slumber nor sleep. So, makita nimo karon ang Western world, gi-invade sila sa mga Arab world, Arab Muslim. Gi-invade sila. Ang ilang mga simbahan nahimo ng moske. That makita ninyo ni. Wala sila mahimo. But ang Ginoo nga nagprotektar sa Israel, ang Ginoo nga atong Dios nga nagprotektar kanato. Grabe, I do not know kung nasabtan ninyo ni. Nga kung ang Arab worlds mo attack sa Amerika, ang mga people, Muslim in America mo attack sa Amerika, ay mo pagdahom, kamon takadabaw nga dili mo atakon sa mga Muslim nga naa dire. Kamo halos na mo yung mga Muslim community. Kung mo-attack sila sa Amerika, mo-attack sila sa Western world, the same sa ato. That's why, ang gibuhat sa Muslim, gi-invade nila ang mga nasod. Kanang naa din karon, sama na sa gibuhat nila sa Marawi. Gi-attack lang Marawi. Kita yun na. Unya ko kung magdungan. Dungan ang Lanao, Marawi, Zamboanga, Cotabato, Davao, Cagayan, Butuan. Mindanao lang. Wala na mahimo ang government. Nakita nyo na? Kung unsay mahitabo dito, muna mahitabo around the globe. Muna importante, mag-prepare. Hindi mo tapat, mag-prepare. Dapat makasabot ka. Dapat kang mangandam. We move to the final 4. So, unsa ning final 4? The Bible is very clear that the major players on the stage of the world prophecy at the end of the age will be the king of the north. Kinsang king of the north? Russia. Okay? Kita nyo na? King of the south? Islamic nation. King of the east? China. And king of the west? Europe, led by the Antichrist. Look at that. Wala na ang Amerika. Tanawon yun ni karon. Ang China migowed, ang Russia o ang Islamic nation, ang West mo join led by the Antichrist. But ang Amerika walay mahimo. So ang nasod karon sa European Union nay isa diha nga gitawag Revived Roman Empire nga mo'y Antichrist, mo back up ang napulo ka nasod nga mo'y gitawag horn or crown, sabi tawag horn, sabi horn. Sungay. O, mauna siya ang mga nasod nga wa pa ni rise up karon, but in the end times, mo rise up sila ug ihatag nila lang authority to the beast nga mao Antichrist. Mo join siya dire. But ang Amerika way mahimo. Ang England wala na mahimo. Great Britain wala mahimo. So the next major prophetic event that's going to happen in the prophecy, unsa mahitabo? Unsa ang next major event bago ni mahitabo? The rapture of the church. Look at that. Bago ni manghitabo o makasugod man sila, na mahitabo nga rapture of the church. For those who do not understand the rapture of the church, it's described very clearly in 1 Corinthians 15. For us, Citihimians, kinaon na to ni. Tanawa ang isulti sa 1 Corinthians 15. Paul says, in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trumpet call, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptibly, and we shall be changed. So, unsay nahitabo nini? Unsay mahitabo ni? Magkaroon daw og ang mga patay mabuhi. Ang mga patay banhaon. O kita daw ma-change. Na kung imo tan-aw to nahitabo kang Jesus, tanalong atong nahitabo kang Jesus, sa iyang pagkabanhaw, nagkaroon og earthquake. Look at that. Nagkaroon og earthquake. Nangaabli ang mga lubnganan. O ang mga balaang tao sa karaang panahon nanggawas o nagwali dito sa street of Jerusalem. So in other words, niini nga panahon sa rapture of the church, the same. Na ay great earthquake, nga describe sa Revelation chapter 6. Now ato makita kini nga great earthquake, na ay trumpet call. Of course, ganong mag-earthquake, kay banhaon tong mga patay, dead in Christ first. Nakuha na. Like sa nahitabo ni Jesus, gibanhaw una tong mga sabay na banhaw ang mga karaang tao, mga balaang tao. Karon sab,
Ngano magkaroon og great earthquake para mabanhaw ang mga patay. O kita, niya nga panahon mo join. Amen. In Revelation 19 verse 9 we read, "Blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb." The marriage supper take place in heaven. Christian will be called to heaven in the rapture. Why? To join the kasalan ng langit. Amen. So, bulahan daw katong ginbitahan. I hope nga ikaw nakasabot ni ini. Amen. So, kung imong tanaw ni nga sitwasyon, so kung na marriage supper of the Lamb, magbuhat og timeline karon para sa end times part 3 unya nga i-record para mas klaro nato, makita nato ang gitawag timeline events in the end times. So ato makita nga ang marriage supper of the Lamb or gitawag kasalan ng langit mahitabo sa langit mao ning panahon sa rapture. Amen, amen. Okay, Christian will be called to heaven in the rapture. Some people dili makasabot ni ini. Some people have a hard time understanding the rapture of the church. Daghan ka ini, even pastor. Kaya sahay ang rapture of the church, gi-combine, gi-incorporate sa second coming. Gatanaw, ga-check ko sa YouTube, no? Ang rapture, gi-incorporate sa second coming. Ko sayang kayo kung di mo makuha unsa ang rapture. Dili siya pariha nga event sa second coming. Lahi siya nga event. Amen. And dalaygon ang Dios. Daghan mga tao, maybe ikaw karon diha, wala ka kasabot ni ini about the rapture of the church, labi na bag-o pa ka sa simbalay. Nga miingon siguro ka, wa may nahitabo, sama niya na. Of course, wala gyud mahitabo nga sama pa ni ini. This is the first time. But naani siya, in the Old Testament, ato makita, Elijah was taken into heaven in a chariot of fire. Look at that. Siya ra isa gisundo. Tapos kinaghan man ta. Alang-alang man ta unsa may itong sakyan padung dito. Mo nang na spaceship. Mga baser diha. Sabi sa sakyan to, chariot gihapon. Di pas kadaghan ng chariot of fire ang mubaba. Kung individual. Dito sa masabda nato, kung si Elijah gisundo, ikaw ako sunduon pod. Amen. Kaya kahayahay na lang, sunduon pag yun. Tapos di magtarong. Di magtarong silang winning. Tapos magpasundo. Kini ba yung pagsundo ba? Di ba? Di ko ganahan sundo ba kung may tarong ko ano? Di ba no? Tapos ang Ginoo na madigay, pasundo ka. Kamu diya sa likod, sa mo, kaya sa inyong nerve magpasundo? Tapos gamay rag-agi? Nasabtan ko ninyo? Kamu diya sa simbalay. Maka-attempt ka mo, kaya ninyong sunduon mo, ipasundo mo sa Ginoo pagkatapos, di mo mutuman sa gisogo? Una habang may panahon, paningkamot, maka-join sa ato ang conquest nga makakuha ta, makakanker tag more than 10,000. Amen. And salamat og dalaygon ang Dios. Ato makita si Elijah, he is in heaven and he has not died. He will die. Maybe kung tinuod ang ilang gisulti nga mo, pero ako I don't think so nga mo balik si Elijah. The Bible says, sa panahon ni John, nibalik na si Elijah. Siyang nag-prepare sa way. Kay dili pwedeng maybe minta mo na og pa sa pagbalik dire or na ay patay nga mabalik. Like for example, Moses. Nga mabalik dire para sa Revelation chapter 11 sa two witnesses. Clear ang scripture. The Bible says, and as it is appointed for men to die once, and after that, judgment. Clear na siya. Elijah is going to be killed on the streets kung tinuod ang gisulti nila. Pero I don't think so kung si Elijah mabalik. Ingon sila, posibleng si Enoch kay wala na namatay. Si Enoch o si Elijah. Kay si Enoch wala namatay. He was caught up. Okay? So pwede ning duha. Both Enoch and maybe ato makita nga pwede silang mahimong two witnesses, pero I don't think so kung si appeal si Elijah, kaya yung time human naman sa panahon ni John. Amen. So ato makita nga, kini nga mga butang o sitwasyon, posibleng mahitabo anytime from now. Dili ni magdugay. Kaya ang events manggod, pag rapture, tuloy-tuloy na. Daghang mga tao nga dili makasabot.
but akong isulti ni sa inyo ha, but so don't say people can't be snatched off the earth and transported to heaven. Ay pagsulti nga ang mga tao dili pwedeng snatch, kwaon o dadon dito sa langit. It's clear, an historical biblical fact that nga nahitabo ni mga butanga. Amen. Kang Enoch, kang Elijah. These people were taken alive from the earth into heaven and they have been there for centuries now. So kung nahitabo ka na ito, pwede mahitabo karon. Amen. So what would happen if millions of Christians left the earth in the twinkling of an eye? The majority of those people nga mabilin sa kalibutan are committed to the prince of darkness and the Antichrist. So ang mabilin diri i-control. Kung ikaw nabilin diri sa rapture of the church, i-control ka. Pugson ka. Like for example, assuming ang vaccination wala pa. Wala pa ang control. Assuming lang. Pero unsa pa may ikasokol? Second dose na ka, first dose, second dose, gibuster pa ka, luya na kakayo. Unsa ano yung pag-resist karon? Then ignon ka mao ni ang solution. Saan pag-resist? Mamasin lang ka, basin na lang, no? Maayo ko ani. Di wala naman. Saturated pa ni mong body. Nasabdan ko ninyo? Realidad ni. So the people nga mabilin diri, majority nga nabilin sa kalibutan, labi na kung wakay bukid. Naraka diri, mahimo kang committed to the prince of darkness and the Antichrist. Remember that the church is the light of the world. Listen to that. And when the light of the world is gone, darkness rules. Nasabtan ko? Ang kahayag, ang church daw mo ay kahayag sa kalibutan. Kung ang kahayag mawala na, kung sa'yo mahitabo, ang kagitngit, ang mag-rules. That's why Satan is called the prince of darkness. Kung sa'yo buti pasabot eh. Kung sa'yo buti pasabot para sa tuwa, once nga diin ang church kuwao na. Ang kahayag sa kalibutan kuwao na. Ang church mo ay kahayag. Mag-rule ang kangitngit sa planet Earth. Mo increase ang wickedness. Ang mga tao unruly na. Ang mga tao wala na, dili na, uncontrollable. That's why kalibutan, ang government declare o gitawag martial law. Worldwide martial law. Why? Ang mga tao nag-chaos na. Gipang-ransak na ang mga tindahan. Ang tanang palengke gipang-ransak na. Kaya nga naman, di makapalit kay way kwarta. Kay walay bangko offline. Atong makita, unsay buot pasabot nga na mo reign ang prince of darkness. The word prince means a possession of authority. Siya na ang in control. The word darkness indicates a condition. Mao na ang condition sa planet. Ang katauhan, grabe na. When the world becomes totally spiritually dark, Satan will have absolute control. Mao na ni ang sitwasyon o gamiton sa yawa ang Antichrist. What will happen then? 10 world leaders are going to come out of Europe and consolidate the Western world under their absolute authority. This coalition of 10 leaders under the leadership of Antichrist will rule with an iron fist to stop the global financial chaos created by exodus of millions of Christians from the world's workforce. Kay daghan man mga Kristiyano mga wala, mga businessman, mga wala man, mga negosyante, ang mga Kristohano nga wala man, gubot ang kalibutan. Ug mao ni nga panahon, ang 10 nation magkaroon og coalition ug ang ilahang leadership, ang ilahang power ihatag nila sa Antichrist. Financial weakness and military weakness go hand in hand. Ug mao ni mahitabo sa Amerika. America's present enormous national debt and the anticipated growth of the debt will weaken her ability to make a military response against any threat in the free world. Wala na'y mahimo ang Amerika. So tanaw ni mo ni ang iyang rule. Nini nga panahon. Look at this. King of the North, Russia. King of the South, the Islamic nation. And King of the East, China. Ang Amerika, wala na. Ang West, nagpabilin, Europe na. Under the leadership of Antichrist.
mo partake sa war. Sa inyong una-una, napay makatabang sa Amerika? O makatabang sa Amerika o makatabang sa Israel? Wala na. Wala na yung makatabang. Matuman, matuman ang nasulat. Matuman ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Dapat masabtan nato karon. Muabot ang World War III or nuclear war, musabay din ang pag-reign sa Antichrist. Pagsugod sa Battle of Armageddon, posibleng mag-rapture of the church. Masabtan ko ninyo? Munong importante ang pag-prepare. Importante ang pagpangandam karon. Kamo diha sa simbalay, oriented mo sa end times. But dinhi akong idetalye even ang reign of Antichrist. Next week, isgutan ako ang reign of Antichrist, unsay mahitabo sa iyang pag-reign, and even the end of the age event recorded in Revelation, including the 4 horsemen of the apocalypse. Atong isgutan na. Detalyahon siya para mas clear. Unlike atong teaching sa ato sa end times, murag passing siya. But dinhi atong tan-awon unsay buhaton sa Antichrist sa iyang pag-reign sa 7 years. Amen. At least karon, before mo reign na Antichrist, kabaluta sa mga major events, kabaluta sa mga key players sa final hour, kung kinsa ang mulula. And that's why dapat ta watchful ta sa sitwasyon sa kalibutan, atong i-monitor kay kabaluta anytime na ay rapture mahitabo. Kung sa Battle of Armageddon mo escalate kini, expected nga na ay rapture the church. Amen. Kung tagaan tag extension sa Ginoo, salamat. Pero kung ituloy ni sa Ginoo, ang Ginoo ang mas nakabalo. Ang atong buhaton, continue to our goal. Continue to our conquest, our conquering sa atong goal nga 10,080 in this quarter. Padayon ta sa atong unsay atong gibuhat karon. Enjoy life. Enjoy kung unsay naa sa gihatag sa Ginoo sa imo, ha. Ang importante diha, padayon ka sa imuhang tawag. Ang dalaygon ng Ginoo nga diin naghatag natong kaalam ug kahibalo unsaon na nato ni pagkamada nini nga panahon. Ang importante diha, updated ka, padayon sa pagmonitor pod kung unsay mga balita imong masagap, padayon. Ug nay mga major events nga mahitabo sa gawas, ako nang ginapasa, amo nang ginapasa para ma-inform tang tanan. And salamat og dalaygon ang Dios. Ako mingon sa inyo nini nga panahon, much more tang muduol sa Ginoo, much more tang mahimong close, no? Ang atong intimacy dapat maging stronger. As you bow down, mag-pray ko nga ang wisdom and knowledge and understanding mag-aabot ka natong tanan. Do nagtan-aw na ta sa fulfillment sa prophecy, ato nakita mga butang, mga key players nga mobuhat ni ini. But ikaw karon kabalo ka nga nakay trabaho. We have to complete the number of the Gentiles. We go and declare the good news of the kingdom to the people. Vaccinated man o dili. Dili ta mo discriminate as long nga mudawat sa pulong sa Ginoo. Okay? As we bow down, Father in heaven, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we thank you for your word today. And I pray nga kadto nga mga information mahimo nga imong kanakan og katawhan, mahimong will prepare. Ay imong katawhan makasabot sa dagan sa panahon. Kailangan silang makasabot sa sitwasyon o panahon nga naami karon. I pray nga ikaw Ginoo magakip ka namong tanan from any harm. Continue Lord nga mahimo ming alert, watchful sa among palibot, sa among panahon, and continue to give understanding, revelation, and continue Ginoo nga magakip ka namo. And Lord, makita nimo ang tanang simbalay, ang imong mga anak Ginoo, ang tanan nimong kanakan og katawhan. Lord, sa tanang simbalay around Davao City, even outside, even the entire Mindanao, even in Visayas region. Lord, continue to keep your people from any harm. Continue, Lord, to give them the heart, Lord, to conquer their territories, their inheritance. Lord, nga maabdan minimo Ginoo nga nagapadayon sa among tawag, gapadayon sa pagpamuhat tungod kay imo ming gisugo sa Great Commission. Continue to empower us. Continue to give us the strength, Lord. Continue to give, Lord, your authority and your dominion to your people. And salamat, Lord, that our word, Lord God, you will honor our words, O Lord God. Salamat, O God, that your presence right now will come down. Your presence, Lord, will flow.
And mo touch, Lord, sa imong kanang kata. Touch them, Lord God. Touch your people. Touch your people, O Lord God. Let your manifest presence ilang babate, Ginoo, to empower them, Lord, sa ilang paglakaw. Lord, sa ilang pag-conquest, sa ilang pagpang-ayog masakiton. Lord, your empowerment, Lord, be upon them, O God. And give them, Lord, the courage, the heart, O Lord God, to fulfill sa ilang mga tawag. Dalaygon ka today. We give you glory, we give you honor and adoration and thanksgiving. Lord, salamat sa tanang butang ng pagkabuhaton. And dalaygon ka, O Diyos. Hallelujah. Dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka, O Diyos. And God's people say, Amen and Amen. As you raise your hands, as I declare the priestly blessing, as you raise your hands towards heaven, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you shalom. Shalom, people of God. Shalom. Amen. Over our nation, over our cities. Come awaken your people. Come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. Hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken your people. Come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Though the darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. God of revival. Oh God of revival. Come awaken our hearts to your glory. Let's sing, come awaken your people, come awaken this city. Come awaken your people, come awaken this city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken your people. Come awaken the city. Oh God of revival, pour it out. Are you singing? Every stronghold will crumble. Hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out. Pour out your spirit, God. Yeah, sing out your own song. Let's start to raise a voice. Fan the flame afresh. Thanks for joining us today. God bless and have a great week. Watch online all the videos we have available from our early years up to now, anytime, anywhere. To get the latest church updates and be blessed with more social media content, please like and follow our official Facebook page.
Shalom, everyone, and see you all next week. Looking through the lens of a love that never ends. How great it is. You came into my life, and now everything is bright. How great it is. I'm living my best life. Keep living for the Most High. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. Everything is better with you. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. Everything is better. Walking through this life with the best on my side. How great it is. Always go your way, and that's never gonna change. How great it is. Sing it. I'm living my best life. 'Cause living for the Most High. Come on and lift him up. Say it. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. Everything is better with you. You are the way and the truth and life. You are the way and the truth and life. You are the way and the truth and life. Everything is better. Come on, man. Slide to the left, slide to the right. Give him all you got now. Come on, give him all your praise now. Slide to the left, slide to the right. Give him all you got now. Come on, give him all your praise now. Slide to the left, slide to the right. Give him all you got now. Come check. on, give him Hey. all your praise now. Check, Slide to the left, slide to the right. check.